औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंदगी में जितनी तकलीफें, परेशानियां, उदासियां होती हैं, आपको समझ नहीं आ रही होती कि करना का क्या है और किसके पास जाना है। किसके पास जाना है वो हम सबको पता है, अल्लाह ताला के पास जाना है, लेकिन कैसे जाएं? अपनी बात तो अल्लाह ताला से कह देते हैं, अल्लाह ताला की बात हम कैसे सुने, हम तक कैसे पहुंचेगी उसकी बात। हम सबको पता है कि अल्लाह ताला ने आज से 1400 साल पहले मुझे और आपको खत लिख दिए हैं। कुछ लोग हैं ना जो कुरान पाक उठाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, वो खोलते हैं, उनको लगता है बनी इसराइल का किस्सा नहीं समझ आ रहा, या मैं अपने आप में रिसर्च कैसे करूं, खुद से तो मुझे काफी सारी चीजें समझ नहीं आ रही। कुरान समझने में और कुरान के दिल पे उतरने में बहुत फर्क है। शुरू में अगर आप कहीं भी किसी इंस्टीट्यूट से एफिलिएटेड नहीं है, तो कुरान पाक सिर्फ खोल के पढ़ना शुरू कर दें, तब जब परेशान है जिंदगी में। कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहन नास, ए लोगो। नास का लफ्ज का रूट का मीनिंग है वो जो बार बार भूल जाते हैं और वो जिन्हें मोहब्बत की जरूरत है। मुझे और आपको सबको पता है वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पे कादिर है, लेकिन बार बार जिंदगी में ये याद दहानी बड़ी जरूरी है। शैतान के हमले कोई इतने सादा हमले तो नहीं है कि हमारी रूह छलनी ना हो, कि हमारे दिल जख्मी ना हो जाए। उन सब हमलों का जवाब है कुरान। या अय्युहन नास, ए लोगो, कद जाअतकुम मौइज़ा, तुम्हारे पास डीप हार्टफेल्ट काउंसलिंग आ गई है तुम्हारे रब की तरफ से। फिर जब सारी दुनिया में उठा उठा के फेंक रही होती है और हमें बार बार ये एहसास दिला रही होती है कि हम इस काबिल नहीं है कि इस दुनिया में रहें, हमें कम अहल होने का एहसास दिलाया जा रहा होता है, हमें कम अहम होने का एहसास दिलाया जा रहा होता है, तब कुरान आता है और कहता है वल्लाहु अअलमु बिअअदाइकुम, अल्लाह जानता है तुम्हारे दुश्मनों को, वकफा बिल्लाहि वलिय्यन वकफा बिल्लाहि नसीरा, वो काफी है मददगार के तौर पे, वो काफी है तुम्हारा दोस्त। कभी कभी आप परेशान होते हैं और कुछ समझ नहीं आ रही होती, लग रहा होता है पूरी दुनिया छूट रही है, फिर कुरान हमसे कहता है वल आखिरतु खैरुन व अबका, जो कुछ छूट रहा है इस दुनिया में, जिस जिस चीज की कमी है, कोई इंसान छूट गया है, कहीं जॉब नहीं मिली, कहीं स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, कहीं ऐसे इल्जाम लग गए हैं जहां आपकी गलती नहीं थी और आपको सजावार ठहराया गया है, जहां जो जो कुछ है ना इस दुनिया में, सब कुछ वापस कर दिया जाएगा। आखिरत बेहतर है और बाकी रहने वाली है। हर वो चीज जो हमसे इस दुनिया में छिनी है वो ही वापस मिलेगी, लेकिन अपनी परफेक्ट फॉर्म में। वो इंसान जो आपको चाहिए था वैसा ही मिलेगा जैसा आपको पसंद है, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान में कई सारी ऐसी बातें होती हैं जो हमें नहीं पसंद होती। इट्स अ रिमाइंडर फॉर यू एंड मी ओवर एंड ओवर अगेन। हो सकता है हमें से बहुत से लोगों ने ये आया पहले कई दफा सुनी हुई है, अब फिर शैतान के हमलों को कैंसल करने के लिए रिमाइंडर बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हम परेशान हो रहे होते हैं और हमें लगता है सारी दुनिया को अपनी बात समझा के देख ली, घर वाले नहीं समझ रहे, दोस्त नहीं समझ रहे, सब फोर्स कर रहे हैं किसी बात के लिए, सबको लग रहा है हमारा डिसीजन गलत है और वो जो कह रहे हैं सही है, और आप किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे होते। फिर जाते हैं आप अल्लाह ताला के पास और अल्लाह ताला कहते हैं अला यअलमु मन खलक, क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया है? ही नोज अस इनसाइड आउट। फिर अगली बार हम किसी को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी नहीं करते, क्योंकि हमें समझ आ जाती है, ये नहीं कि लोग बुरे हैं या वो जानबूझ के नहीं समझना चाहते। ज़अफ़त तालिब वल मतलूब, ये समझ आ जाती है कि कमजोर की तलब हमें कमजोर बनाती है। मैंने किसी इंसान से खुदा होने की एक्सपेक्टेशन क्यों रखनी है कि ये मेरी बात बगैर मेरे बोले, ये मेरी बात वैसे ही समझे जैसे अल्लाह ताला समझते हैं। अल्लाह ताला जैसा तो कोई भी नहीं। फिर जब आप कभी परेशान हो रहे होते हैं, फिर हमें दुनिया समझ नहीं आ रही होती और अल्लाह ताला कहते हैं वल्लाहु खैरुन व अबका, अल्लाह बेहतर है और बाकी रहने वाला है। अब अल्लाह ताला ने जन्नत ऑफर नहीं की, अब वही ऑफर नहीं किया जो हमसे दुनिया में छूट रहा है, अपना आप ऑफर कर दिए। उससे बेहतर फिर क्या हो सकता है? वातसिमू बिहब्लिल्लाह, शुरू में हम अल्लाह की रस्सी पकड़ते हैं, फिर कुरान का एक स्टेज आता है जब अल्लाह ताला कहते हैं वातसिमू बिल्लाह, अल्लाह को मजबूती से थाम लो। हमें अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अकेला भेजा है, अकेला छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें हर रोज 100 मसलों के सामने नहीं करने पड़ते, रूह छलनी नहीं होती, दिल पे जख्म नहीं लगते। उन सारे जख्मों का मरहम है कुरान पाक। कद जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफाउन लिमा फिस सुदूर, ये शिफा है, हीलिंग है उस सब के लिए जो सीनों के अंदर है। व मौइज़तुम मिर रब्बिकुम बड़ा प्यारा है। रब किसे कहते हैं? वो जो पालने वाला है, वो जो परवरिश करने वाला है, वो जो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे लेके जा रहा होता है। रब वो है जो खालिक है, मालिक है। अगर कोई मेरा मालिक है तो फिर वही परेशान हो। अल्लाह ताला के हवाले करने हम अपने सारे मसले कि अल्लाह आप देख ली, मैंने अपनी कोशिश कर ली है। हम अपने आप को किसी गुनाह से निकालना चाह रहे हैं और नहीं निकाल पा रहे, तो अल्लाह ताला के सामने जाएंगे।
اور اپنا آپ پوری طرح پیش کر دیں کہ یا اللہ یہ گناہ ہے، آئی سرنڈر. اس خواہش کو، اس گناہ کو پکڑ کے نہیں رکھنا، اس لذت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے جا کے یہ دعا نہیں کرنی کہ کسی طرح یہ بھی رہ جائے اور آپ بھی راضی ہو جائے. وی نو کہ اس کو چھوڑنے کا پروسیس تکلیف دے، وی نو کہ گناہ کو اکنالج کرنے کا پروسیس تکلیف دے، لیکن جب ہم سرنڈر کر جاتے ہیں نا، وہی سرنڈر جو نماز میں ہوتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ پوزیشن سرنڈر کی ہے. ہم نماز میں جاتے ہیں تو مٹھیاں کھلی ہوتی ہیں، یا اللہ اب میں نے کسی کی محبت کو، کسی کی نفرت کو، دنیا کی کسی خواہش کو، اپنے کسی مقصد کو مضبوطی سے نہیں پکڑا ہوا، یا اللہ اب میں سب چھوڑ کے آئی ہوں، ساری محبتیں، ساری نفرتیں، سارے باعث سارے فیوریٹزم سب چھوڑ کے آئی ہیں. اللہ میں کیا چاہتی ہوں سب چھوڑ دیے، آپ کیا چاہتے ہیں وہ سب کرنے کو تیار ہوں، کرنا کیسے ہے یہ مجھے نہیں پتا، اب میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا. کوئی ایک گناہ ہے نا جو چھوٹ نہیں رہا، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے پوری ایمانداری سے اکنالج کرنا ہوتا ہے کہ اللہ میں یہ گناہ چھوڑنے کو تیار ہوں، اب آپ کے حوالے، آپ دیکھ لیں کیسے چھڑوانا ہے. آپ سے دروازے بند نہیں ہوتے تو اللہ سے کہیں آپ کے دروازے بند کر دیں، اللہ تعالیٰ دروازے بند کر دیتے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، قرآن تو زندہ رہنے کا آسرا ہے، زندہ رہنے کا سہارا ہے اس دنیا میں. ہمیں کیا لگا کہ رب کائنات ہمیں پیدا کرے گا اور دنیا میں اکیلا چھوڑ دے گا؟ بڑی تکلیف کی بات ہے کہ آپ کبھی کسی سے کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لیے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہم نے ہاں بولا، اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہاں بولا، اللہ تعالیٰ سے محبت اور فرما برداری ثابت کرنے آئے ہیں، اور وہاں نیچے کوئی کامنٹ کرتا ہے یا کوئی کہتا ہے کہ پھر تو میں نے بڑے نقصان کا فائدہ کیا، آئی مسٹ بی ویری اسٹوپڈ کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا. اور آپ کو غصہ نہیں آتا، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے انسان کو اللہ تعالیٰ سے انٹروڈیوس ہی نہیں کرایا. وہ جو رب کو جانتا ہے وہ تو 100 دفعہ زندہ ہونے کو اور 100 دفعہ اس سے زیادہ بڑی تکلیفیں سہنے کو تیار ہے کہ اب لے آؤ پوری دنیا کے پہاڑ کا توڑ دو میرے اوپر، کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر اللہ کے لیے ہے تو پھر تو حضرت حسین کی طرح آپ پورا گھر بار میدان میں لے کر آتے ہیں. پھر یہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہمیں کھانے کو نہیں دوڑ رہی ہوتی، راتوں کو نیند نہیں چھین رہی ہوتی کہ نوکری کہاں سے آئے گی اور گھر کیوں خریدنا ہے اور کہاں جاب لگنی ہے اور کون کون سے مسئلے ہمارے سب کے چل رہے ہیں. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ تو ہدایت ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ نے تیسرے نمبر پہ مینشن کیا ہے. ہم جب بھی قرآن کے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں لگتا ہے قرآن ہمیں صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا رہا ہے، یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. وہ تو قرآن کا مشکل سے 10% ہے، اس کے علاوہ پورا قرآن ہمیں اس کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. پورا قرآن ہمیں سر بسجدہ ہونے کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے. ایک بار میں اللہ کو جان تو جاؤں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پوری طرح جب ہم یہ جان جاتے ہیں پھر کہتے ہیں ایاک نعبد، یا اللہ میں عبادت کے لیے تیار ہوں، پھر مانگتے ہیں ہدایت. ہم میں سے اکثر لوگوں کو خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ کرے ایسا نہ ہوا ہو، پہلا انٹروڈکشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، صرف ایاک نعبد سکھایا گیا کہ عبادت کرنی ہے اس کی. پھر بچے ریٹیلیٹ کرتے ہیں کہ میں کیوں جاؤں مسجد میں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے والے دن مسجد میں سب لوگ 20 سال کے، 25 سال کے، 35 سال کے، ہر انسان چھوٹے سے لے کے بڑھاپے تک آخری صف میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں. آخری ٹائم پہ جب جماعت کھڑی ہو رہی ہوتی ہے، خطبہ تو ہم نے سننا ہی نہیں، کیونکہ وہاں ہمیں اللہ تعالیٰ سے انٹروڈیوس نہیں کرایا جا رہا ہے. وہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ حدود کون سی لگائی ہیں اور احکام کون سے دیے. اللہ تعالیٰ تو اتنے پیارے ہیں کہ وضو کا حکم جس آیت میں دیتے ہیں اس آیت میں کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے ہر ڈسکمفرٹ نہیں چاہتا. تمہیں اگر وضو بھی مشکل لگ رہا ہے تو اس کا مقصد تمہیں تکلیف میں ڈالنا نہیں، مقصد یہ ہے کہ تم پہ اپنی نعمت پوری کر دوں اور تم شکر ادا کر سکو، تمہیں پاک کر دوں. وہ رب جو وضو کرنے کے بعد ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ تمہیں تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے، وہ اتنے بڑے بڑے احکام کیوں ڈالیں گے؟ یرید اللہ ان یخفف عنکم، ہمیں سمجھ نہیں آیا تمہارا رب چاہتا کیا ہے کہ تمہارے اوپر سے بوجھ ہلکا کر دے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور بنایا گیا تھا. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. کبھی کبھی قرآن پاک جو ہے ہم اپنے آپ پہ بڑا طاری کر لیتے ہیں نا، اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جاتے ہیں. پورا سپارہ مکمل کرنا ہے، اتنی چیزیں یاد ہونی چاہیے، اتنی آیت کا ترجمہ یاد ہو، اتنے سپارے، اتنا قرآن پاک مکمل کرنا ہے اتنے مہینوں میں. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ تم اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال دو. فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے اتنا پڑھ لیا کرو جتنا آسانی سے پڑھ سکو. سورہ مزمل کی آخری آیت پہ آپ کو جتنا پیار آتا ہے وہ سمجھ سے باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اکنالج کر رہے ہیں کہ مجھے پتا ہے تم میں بیمار ہوں گے، مجھے پتا ہے دن کو کام ہوگا.
उतना पढ़ लिया करो जितना आसानी से पढ़ सको। फबिज़ालिका फलयफ़रहू, कुरान तो हमारी जिंदगी में खुशियां शामिल करने आया है। वो खुशी जो हम दुनिया के हर कोने, हर रिश्ते, हर पैसे, हर ओहदे, हर जगह ढूंढ रहे हैं, वो कुरान में है। और सिर्फ मेरे बोलने से नहीं आएगी। जिस दिन हम ये मान लेंगे ना कि ये मेरे लिए उतरा है, हुआ सिर्फ ये है कि हमारी सेल्फ एस्टीम इतनी लो कर दी गई है, हमें ये एहसास इतनी शिद्दत से दिलवाया जाता है कि हम किसी काबिल नहीं है, कि जब हमसे कहा जाता है कि कुरान तुम्हारे लिए उतरा है और तुमसे बात कर रहे हैं, तो यकीन नहीं आता। यकीन नहीं आता तो हमसे की हुई बात भी हम दिल पे आगे बड़ा सा बैरियर खड़ा कर लेते हैं। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, कुरान पढ़ने वाले इंसान जो है वो दुनिया के बादशाहों से भी ज्यादा बड़े बादशाह हैं। आप फिर किसी की गाड़ी, किसी के घर, किसी के ज्यादा अच्छी ड्रेसिंग, किसी की शादी, किसी के बीवी बच्चे देख के ये एहसास कमतरी का शिकार नहीं होते आप। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, इट इज बेटर देन व्हाटएवर somebody is collecting, whatever anybody is collecting। सो अल्लाह ताला करे कि हमारी जिंदगी में कुरान ऐसे ही शामिल हो जैसे शामिल होने का हक है। अल्लाह करे कि हमारी जिंदगी में कुरान सजा, खुदा ना खास्ता, या हमारी जिंदगी में कुरान मुश्किल की वजह ना बने, खुशी की वजह बने, मौइज़ा हो, दिलासा और तसल्ली लेने के लिए फिर किसी इंसान की जरूरत ना रहे। जब तकलीफ हो बस कुरान खोला, अल्लाह ताला ने आपसे बात की, और अल्लाह ताला वहां मरहम रखते हैं जहां जरूरत होती है। बाकी दुनिया को 10 बार समझाना पड़ता है ना, वो कुछ ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जो नहीं बोलने चाहिए थे। अल्लाह ताला एग्जैक्टली वही बात करते हैं जो हम उस वक्त लम्हे में सुनना चाह रहे थे। आ जाए सब लोग, दोबारा आते हैं कुरान की तरफ, यहाँ समझने के लिए नहीं, दिल पे उतारने के लिए। और दिल पे आया उतरने के लिए हमें कुछ डिग्रीज की जरूरत नहीं है, एक सिंसेरिटी की जरूरत है। अल्लाह ताला कभी गुमराह नहीं होने देंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।